Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik of Indonesia, the Minister of Transportation Republic of Indonesia. Yang saya hormati Pak Hendro Sugiatmo, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Director General of the Land Transportation Republic of Indonesia, and Ambassador of Belgium, and my friend Vincent and Mr. Jan from the Buswell International, and yang saya hormati Pak Ketua Askarindo, Pak Jimmy, dan saya hormati Pak Ahmad Yani, Pak Direktur Lalu Lintas yang berhubungan dengan masalah keselamatan lalu lintas, dan Mr. Jan, the Director of the Buswell Foundation, and Pak Felix dari Research dari Intrans, kemudian juga Ketua MTI kita dari, kemudian semua Ketua Busmania dan juga ketua-ketua yang dari asosiasi yang tidak saya sebutkan, terutama Pak Ketua kita yang sangat populer nih, Pak Sani, Direktur Ketua dari IPOMI, dan juga Trade Commissioner dari beberapa negara, dari Malaysia, yang kita juga undang dari beberapa negara sahabat kita yang ikut di pameran ini. Selamat datang dan welcome to the Buswell Southeast Asia 2024. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesempatan sehingga kami dapat mempersembahkan Buswell Southeast Asia 2024 yang ketiga kali. Jadi ini yang sudah ketiga kali yang kita laksanakan di Indonesia. It's been 2 years ago, last Buswell 2023. The Buswell 2023 is during our pandemic condition, so it's still going for the exhibition. Buswell International and GAM Indonesia cooperation to hold the exhibition Buswell South Asia 2024, and I would like to thank some big player hills dan merupakan karoseri yang ternama yang ada di Indonesia seperti New Armada, Adiputro, Laksana, Tentrem, dan mereka ini adalah karoseri yang ternama yang paling harus kita dipercayakan kalau para bus operator kalau mau cari bus, ya ini 4 ini yang boleh kalian semua pilih ya. Silakan di sini, mereka sudah ada di sini. Dan kami juga mengundang, we also invite some international vendors from Skoda, Iveco, and from the other country who have any opportunity to cooperation to have a carrosserie, especially for e-bus Indonesia. And today, we also would like to thanks for the all audience here to join for the opening ceremony. Ini suatu kehormatan bagi kami sebagai selaku penyelenggara untuk Buswell Southeast Asia, sehingga pameran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini kami berhasil mendatangkan lebih dari, untuk khusus Buswell ada sekitar 50-60 peserta. Kemudian kalau di luar dari sana ada sekitar 1.000 lebih, jadi total hampir 1.300 perusahaan yang ikut di pameran di seluruh Expo Kemayoran dan dibagikan beberapa segmen-segmen. Jadi silakan semua, saya yakin 2 hari tidak habis ya jalannya. Kalau di sini, kemudian di tempat lain semua kira-kira 2 hari baru bisa habiskan untuk berkunjung satu persatu. Silakan mencari informasi yang terbaik di sini. Ini adalah kesempatan untuk bagi perusahaan-perusahaan lokal di sini berbisnis dan berpartnership with the international and local company during this Buswell South Asia. So thank you for Minister, thank you for
all the distinguished to join the Bus World South Asia today. Welcome to, I hope all you to get a benefit from the exhibition. Thank you. Welcome to everyone. I thank the Indonesian people for welcoming us here in Indonesia. It's always a pleasure to come. It's always a pleasure to come here and to see all those nice faces and those nice people. We are back, third edition, here in Jakarta, and our aim is to internationalize the exhibition. That means we want to attract foreign suppliers to this exhibition, so Busworld Jakarta, Southeast Asia, can be a hub for the whole region. We made some efforts for this exhibition. We contacted some Chinese and some Indian suppliers, and today already you can see that they are present in our exhibition, and they are here to help the bus industry in Indonesia and to raise the quality of the buses already constructed here in Indonesia. The buses you can see today, tomorrow, and after tomorrow in this exhibition. So focus on internationalization. We have read in the news that the last years there were some issues with licenses of buses in Indonesia and implicating some severe accidents with buses throughout the country. When there are accidents, same in Europe with a bus, it has severe consequences because we are talking always about many people and injuries and mortality. That's why we are here in Jakarta with Busworld, and not only in Jakarta but all over the world, to raise the quality of the buses, because we think it's our goal, it's our message to have good buses transporting not only passengers on the road but also our drivers, to secure them, to secure the passengers, and to have a good way to transport people all over the country into the cities, in between cities, long haul, short haul. Important is security and safety. So we are of course promoting our exhibition here in Jakarta to improve safety of buses. We also noticed from the outside of Indonesia that last month you had a new president chosen. We hope that the new president will continue the development of your country and the development of transport. Transport with focus on zero emission and electrification. In Europe and other places in the world, we are putting the focus on that electrification, and that's important. But what is even more important, that is how electric is produced. And electricity, it should be also produced in a zero emission way. So we have to focus not only on buses and cars to electrify, but we have to focus that the whole chain is zero emission, so we can have a sustainable solution for transportation, and at the end a sustainable place to live, important for us, not only in Indonesia but for the whole world. You have also a challenge, a big challenge, that's the new capital in Kalimantan. This will implicate a lot of energy, a lot of knowledge, and I do believe that transport, buses, are one of the important issues to solve and to have a capital that is in one way sustainable, but also in the second way good to live. You are with 300 million people, that's a lot.
that's important in the world. You need to live in a good way, and electrification, buses and other transport modes will be very important in that equation. I want to thank you again for being here. I especially want to thank our partner, GEM Indonesia, Mr. Bakeli and his team. I want to thank also my team, Jan, Inge, Hannes, Sridhar, James, who are new and who are pushing this exhibition to a higher level. Thank you again. Have a great exhibition. I will see you in the days coming, and I'm always ready for a little conversation or to talk with you if necessary. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan dari kedutaan Belgia dan juga dari kedutaan Malaysia. Yang saya hormati Pak Dirjen Darat, Mr. Vincent, the General Manager Bus International. Thank you for your coming and collaboration today. Bapak Jimmy Tenasiat sebagai Ketua Umum Asosiasi Askarindo, Mr. Jan Derman, Director Busword Foundation, Ketua MTI Bapak Tori Dermantoro, Pak Gigi Okingrowo sebagai Ketua BIS Mania, Bapak Lesani Kurnia Adnan, Ketua Umum Pengusaha Otobus Muda Indonesia, IFOMI, Trade Commissioner, and also all the people coming today. We are happy and make it some exhibition to promote the industry from Indonesia. Dan oleh karenanya saya panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga acara Busword Southeast Asia ini bisa terjadi. Tentunya saya apresiasi kepada PT Global Expo yang secara konsisten melakukan upaya-upaya ini. I hope the Global Action Management and also from the International Busword International can continue with it coordination and collaboration, not only produce but please thinking about the safety, because the safety is this is the main our concern. Talk about the transportation. Kita juga melihat bahwa gas rumah kaca disampaikan melalui NDC National Determination Contribution maupun Enhanced NDC. Ini adalah suatu upaya kita meningkatkan atau menurunkan emisi gas rumah kaca. Means we concern about the environment. We have to thinking, develop and commitment with the environment. Hari ini kita melakukan satu pameran yang saya apresiasi juga, paling tidak ada 81 bus listrik. Saya pikir bus listrik adalah satu tujuan baik dari pemerintah, dan pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah peraturan. Di masa mendatang mungkin kita sudah mewajibkan bahwa di setiap kota besar diharuskan menggunakan gas listrik. Seperti Jakarta, kita lihat bahwa kehadiran bus listrik membuat udara lebih bersih, ya. Dan ini kita harapkan lebih masif, dan MTI silakan melakukan campaign
juga teman-teman dari asosiasi mengadakan campaign di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar menggunakan itu. Kita tahu di kota-kota besar polusi itu begitu masalah dan kita harus berikan solusi yang terbaik. Tadi saya tanya-tanya, memang ada disparitas harga antara bis listrik dan bis biasa. Silakan berinovasi agar tercapai titik equilibrium di mana bis listrik yang capeknya tinggi tetapi OPEC-nya rendah, maintenance-nya rendah, bisa berjalan dengan baik. Dan harapannya nanti kita melakukannya dengan kami mendorong apa yang dilakukan hari ini dan sangat gembira bahwa secara konsisten komunitas-komunitas dari pameran, organisasi dari karoseri, hobis dan juga MTI selalu memberikan ruang panggung pada bus-bus ini hingga masyarakat melihat itu sebagai bagian mengedukasi masyarakat bis yang bagus itu ini, bukan yang lain. Sehingga para pengguna itu memilih yang terbaik. Kalau yang terbaik tidak saja terbaik dari indahnya, tetapi juga saya minta ada komitmen berkaitan dengan safety. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi terhadap semua pihak yang melakukan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan suatu kemajuan bagi bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.